Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan ikatakan kami menjua-jua ras selamat wari minggu man banta krina man bandu kekelengan kami si sekali enda dengar ikut muat bagin ibas kebatin enda ikatakan kami menjua-jua. Turang rasenina minggu enda igelari minggu kwa si modo geneti si incidakan kecibal kegeluhunta selaku anak dibata bagi dana-dana simbaru tubuh. Ibas kekotenta arus mekita erpengarapan ku dibata gelah bancing geluh. Mari dage bengket kita kubas kebatin enda gelah kita tuhu-tuhu ngejapken uga dibata tetap ngasuhi kegeluhunta si tetap erpengarapan manbana. Mari ras kita rende ibas kitab denden nomor 52 ayat sada ras 2. Ibas gelar di bata Bapa ulu kegeluhan. Ibas gelar anakna Yesus Kristus. Si mereken kegeluhan simbaru, man manusia si tek man bana. Ras ibas gelar kesah si badia, sinjagai kegeluhan manusia. Penampat man bandu, reh ibas jahwe nari. Sinepalangit ras doni. Si engkawali perberkat ras permulihdu, genduari nari, seh rasa lalap. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Gelah tuhu-tuhu malam ateku, kupindoken man bandu. Ersada min arihdu, si keleng-kelengen min kam. Ersada min geluhndu, dengan ersada ukurndu. Erpalasken kata di bata enda, mari si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab dendenta, nomor 200 sada ayat si pemenang.
padan di bata si empat tetap ukur manusia. Tuhan perkuah dengan perkelengkap. Lapedas ia merawa. Ia dem alu keleng ate si tetap. Labo kita iukumna suwe ras dosanta. Labo ia erbalas man banta suwe ras kesalahenta. Maka selaku persuruhan di bata, aku nehken katana man bandu kerina, singakuken dosa ras kesalahanna. Dengan jera ibas dosa ras kesalahan dunari. Nina, olam biar anakku, aminna pekam kiti dengan la ergegeh bagi gaya. Sabab aku kap sinampati kam, aku di batanu Israel sing kelini kam. Meriah ukurta, arkiteken engkau ipe tetap na ukurta. Maka mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 75 ayat si pemena. Sepak sana kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena ibuat ibas kitab kuan-kuanen bindu 10 pitu ayat 10 pitu kubas ayat 20. Iogeken kami sinanina bagenda. Teman tetap encidahken atena keleng. Kai gunana sekala senina adilabo ikut ibas enggejapken kini seran. Kalak sila rukur ngenca, sinjamin utang kalak si deban. Kalak si erngena ate mandosa, ngena atena erbahan perubatan. Kalak sin cidah-cidahkan kebaya kena, eime sindarami kini seran. Kalak si rukur dengan pengeranana jahat, asandigan pela jumpa si mekuli, tapi cilaka. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas kegeluhenna si tep-tep wari, haleluya. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, guna dengkehken kata di bata, ras kita ertoto. Isahkan kami mbue bujur man bandu, Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kini rajan surga. Ibas Yesus Kristus Tuhan, si tetap setia nehken kekelengan dengan ngalemi dosa kami, ibas gelarndu kami ertoto, dengan mindo perkuah atendo simbelin. Sikap kemahandu guna nuriken karena katandu, bagi perpulungan dunggo sikap guna dengkeh kensa. Gege kuasa kesahandu si badia, singa jari kerina anak-anak ndu, gelah banci pe i antusina erti katandu. Terpuji kam Tuhan, arah kata si i pedengkehken man kami, erkelangken kemahandu bas paksa enda. Sebab reh kami ngendesken geluh kami,
Dengan mindo kami gelah kerina salah lepak kami i alem mindo. Sebab Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Senina-senina ras turang si ikelengi Tuhan. Mari ras-ras kita ngoge kitab Perbahanan Rasul. Bindu 4 ayat 32. Seh kubas ayat 37. Yogeken kami isina nina bagenda. Kerina kala si enggo erkiniteken ersada ukurna dengan ersada pe penggejapenna. Lalit sekala pe singata kenca, maka erta-erta silit ibas ia, si kerajangenna si sada. Tapi kerina iras kena, alu kuasa simbelin, isaksikan rasul-rasul maka Tuhan Yesus enggo keke ibas si mate nari. Jana dibata mereken pasu-pasuna simbelin man perpulungan lalit sekala pe si kekurangan. Sabab kala silit tanah entah rumahna idaya kena. Jana duitna ibere kena man rasul-rasul. Jenari ibagikan rasul-rasul man perpulungan rikutkan keperlunna skala-skala. Bagaimana Jusuf si igelari rasul Barnabas, artina anak singgit nampati. Ia kalak Lewi, tubuh i pulau Kiprus, idaya kena tanah kena, jana ibere kena duit na man rasul-rasul. Sejenda me sehna pengogenta. Senina-senina rasturang si ikelengi Tuhan. Mejuah-juah man bandu kerina. Tuhan si masu-masu kita. Arkiteken pasu-pasuna maka ngasup kita tetap dalani kegeluhan bagi si enggo itentukan di bata. Ibas kegeluhan ta si tep-tep waktu. Ibas minggu enda. Ibabai kita kubas minggu kuasi modo geneti. Si ertina bagi anak simbaru tubuh. Kugakin anak simbaru tubuh. Enda nuriken karena ketergantungan anak man orang tuana. Jana orang tua me sing kendalikan kegeluhan. Orang tua me singaturkan kegeluhan. Sehmakana kai si iakap orang tua mehuli man anak me si ibre kena man anak Jana anak pe tetap tunduk, tetap patuh. Nangdangi krina pimpinan orang tua na man bana. Jana orang tua pasti mereken si mehulina man anakna. Kugakin anak si baru tubuh. Kerinana keperlunna iaturkan orang tuana. Lape yang rana, gosikap iban orang tuana. Bagaimana hubungan ta erdibata? Sebab sitah makana, ibas dibata ngaturkan kegeluhan ta, mabay kita ngasup ngidah, kuga belinna keleng ate Tuhan, man bantas skala-skala. Maka ibas minggu enda pe, ibabay kita kubas tema ersada ukur dengan ersada penggejapan. Kugakin makabanci ersada ukurta dengan ersada penggejapenta. Encidahkan hubungan ketergantungan mandibata. Makabanci kita ngendeskan kegeluhan ta, tergantung kita mandibata. Enda palasna tentu kini teken. Sebab si idah kenca nusur kesah si badia. Ku tengah-tengah perpulungan jemaat mula-mula, jemaat si pemena. Makana perpulungan enda, kini teken silit ibas ia erbahanca, ersada ukurna, dengan ersada penggejapenna. Sebabna adilakin kini teken palasna, meserakal ngeerbanca ersada ukur, ras ersada penggejapen. Makana, erkiteken kini teken enda, melala si mehuli banci ilakukan perpulungan.
Dengan kesah si badia, si ngaturkan, si minpin, si ngajari perpulungan semakana perulihan si idahi kena, mekapkan perulihan si mehuli. Arihna ersada, kekelengan naman usihan, dingin pe ersada ka ukurna. Sebabna adi arih la ersada, tentuna latih. Labo muat buena imbang. Labo muat buena musuhta. Sekalak penggom buesa. Makana perpulungan enda iajuk gelah namin tetap ia ersada perari, ersada penggejapan si irakut ibas keleng ate Tuhan ulih pendahin kesah si badia. Pendahin kesah si badia meerbahanca turah si kerina. Maka terbukti, teruji, maka kai silit ibas ia, mekapkan erta-ertana, bagai pesi kerajanganna, iras-raskenna. Jadi lalit jay kalak si ngeluh erbana-bana. Penggejapan teman jadi penggejapenna. Ibas kinisran bagai pekeriahan teman, minter igejapkenna. Adilit kalak si kesusahan, misturah ukur, guna nampati rasmere. Enda me uli pendahin kuasa silit ibas kalak Kristen, kalak situ kuasa simbelin enda isaksikan rasul-rasul tupung Yesus ipekeke ibas si matena. Makana ipetandakan perpulungan enda kuga belinna pasu-pasu si ibereken di bata ku tengah-tengah perpulungan enda guna ngerakut kinirsadan. Jadi tentuna manbanta krina ngawani perpulungan iajuk pe kita krina adi sikatakan kita idemi kesah si badia kini teken meteguh lit pas kita ngeluh lar bana-bana labo kita siakap si bujurna labo siakap maka nasiban kita maka ngencapayo tapi ngasup pe kita ngidah kuga kuasa di bata mengubah kegeluhan manusia si erdo sandai jadi terkelin. Sebab kuasa kekeken Yesus si mengubah kegeluhan kalak site ipelimbarui kegeluhan na erkiteken penampat Tuhan. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Lalit sekalak pe perpulunganai kekurangan ni. Engkai maka bagai. Sebab ia erlajar gunang geluh si sampat-sampatan. Perulihan pendahin kesasi badia. Kekurangan sekala jadi kekurangan sinter. Maka na erlumba nehken kekelengan. Erlumba nehken penampat. Adi bagai kapndu situasi kegeluhan ta kugapa pemeriah. Sebab na adi kita ngenca sekala bayak sekelewat telang nang dangilungunan nga kita. Atau mungkin peterancam nga kegeluhan ta bagi si ikatakan ibas kitab kuan-kuanan dai. Kala si la rukur ngenca sinjamin utang kalak si deban. Git kapndu kita jadi penjamin kalak si minjam. Nina kitab kuan-kuanan lakam rukur ni. Sebab kai banci kita benih. Makana ibas perpulungan jemaat mula-mula dai labo ipepinjamkan tapi iberikan. Adi ipinjamkan dakam harus ngenda iulihkan. Jana kala si ngena atena mandosa ngenca atena keriahanna erbahan perubatan. Kala sin cidah-cidahkan kebayakanna mendarami kinisran. Adina sekala ngenca bayak sekelewet ne musil dakam ia penandangi terancam nga. Kinisran kugapa pe ngkeleweti kegeluhan na. Ndekeri iya. Entah pe banci ngayak-ngayak iya. MC ikatakan ibas kegeluhan perpulungan ni. Jadi seni naras turang sini kelengi Tuhan. Perpulungan jemaat mula-mula dai ngidah. Maka na kekurangan sesekala jadi kekurangan kalak sinterem. Ibas komunitas kalak sirkini tekendai. Seh makali singgit sindayakan rumahna,
li sindayaken jumana guna nampati. Tapi digundari kapdu kita nampati, sidayakan kal rumah ta tadi ingan ta tading guna nampati kala kuakap lanai bupiga kala ngite. Mungkin pela bupiga lakin kala ngite. Palalit kin telun tah 5 rumah na. 2 sisitik na umpama. Tapi bagaimana kebersamaan dari keriahan ukur kenca Tuhan Yesus nangki ku surga, nusur kesah si badia, perpulungan yang geluh si sampat-sampatan. Si baya aipe rutang pusukna guna nampati kalak si musil. Si musil pe laka gutul lang, laka mli kange kalak gutul, ya kalak jahat, permanli kalak melumbar rusur ngit nampati, dungna mindoi rusur, langgit nari ia pe nampati. Keriahanna labo nampati tapi ngalo. Sehmakadungna aturna kin majingkat penggo jadi perkisat. Imanfaat kena. Kini ulin kalak si melumbar guna keperluan geluhna. Enda ulah sempat terjadi ibas kegeluhan ta selaku anak-anak Tuhan. Kalak sir kini teken tentulah bagai lagu langkahna. Adina kalak si erdosa dingin kejahatan ngencap rayakan geluhna, payo. Keriahanna makapkan menikmati si kerajangan kala. Ulamin natena ia latih herdahin, tapi melalamin serpina, melalamin si kerajanganna. Enda ibas minggu enda iajari kita ulamin bagai. Lapayo bagai si ilakokan anak-anak Tuhan. Jana si idah makana duit ulih ndayakan tanah ndai, entah rumah ndai, iberikan man rasul-rasul. Jadi rasul-rasul mengkelola persembahan perpulungan dai. Jana rasul-rasul mereka caman perpulungan rikutkan keperluan skala-skala. Jadi lit ijai pendistribusian penampat alu adil. Adil ningene tentuna sueras kebutuhan. Adin terem anakna tentu melalaman bana. Adi siti anakna siti kangen caman bana. Jadi ijenda rasul-rasul pe harus menjelimet, harus megermet, mediate, dengan kepate, nangdangi perpulungan, sikin memang geluh naman sampatan. Si melala buatena mungkin bansila perlu isampati. Tapi kalau si susah kal, tentu harus isampati. Si idahikan rasul-rasul endadai. Jadi sada ukur, perpulungan pete ia man rasul-rasul dai. Rasul-rasul dai pe ijaga nakal kepercayaan perpulungan singgung mereken persembahan dai man ban. Sebab iteh nama kana persembahan sini berikan perpulungan dai labo rasul-rasul empuna. Tapi kalak sinterem. Maka ipergunakan guna kepentingan sinterem. Janah menarik pe ikatakan ibas pengogen ta endandai maka lit sekala si tergelar jusuk bagai pe si igelari rasul-rasul Barnabas si erti gelar na anak singgit nampati ia kalak Lewi tubuh ipulau Kiprus idaya kena tanah kena jenari ibre kena duit naman rasul-rasul siteh makana biasana adi kesusuran kalak Lewi ia geluh arah pemere sinterem. Tapi kepeken Barnabas enda, si ikatakan rasul-rasul da entah pe jusuk, lit tanahna, ia pe terus dilau pusukna guna nampati. Janah tu ia man rasul-rasul, gelah rasul-rasul engkelolasa. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Maka nasi teken tentu penting. Sebabna adilakam te nangdangi sesekala, enda empeturah curiga. Adina biasana kalak sila bujur curiga kal rusur nandangi kalak. Kalak singgit rusur erban kejahatan kebujuran kalak kini ulin kalak pe layate sanksi ia. Tapi kegeluhan perpulungan enda ndai tuhu-tuhu encidahkan biak resada ukur dingin sada penggejapan. Kai erbahan sae. Erkiteken kini teken. Makana alat ukur sekala ngatakan ca ia erkini teken
ia terteki dengan te ia nangdangi kalak si deban. Ia bujur, maka iapresiasi na kebujuran kalak si deban. Mehuli lagu langkahna, maka kini ulin kalak pe, banci mencidahkan ia tuhu-tuhu erkelang ate man kalak sirban mehuli. Enda teruji ya, terukur kegeluhan kalak si erkini teken. Adininta kita idemi kesah si badia, labo kita merhat geluh si sada nyaman. Tapi ngasup pe kita geluhkan geluh ta guna nampati kalak si deban. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Kalak si rukur dengan pengeranana jahat, asandigan pe la jumpa si mekuli, tapi cilaka. Enda persingat man banta. Makana ula kitanggit belaskan ranan si jahat. Sebab nina adi si belaskan ranan si jahat man kalak si deban. Entah mehuli gia perbahanan na jahat kasih belaskan. Entah laka gia mehuli lagu langkah na jahat kasih belaskan. Asandigan pe la jumpa si mehuli tapi cilaka. Kitab kuan-kuan nenda terus terang. Nurikan ulih. Kinilah bujuran. Ulih kejahatan. Ulih kebayakan si ipan si sada. Bagai pe ulih kalak sila erkeleng ate. Maka ujilah temanta. Adinlit temanta igejap kena kini seranta. Bagai pe kesusahan ta. Janah kepate ia guna nampati. Ijai mesi idah teruji kesetia kawanan. Saja ulamin. Ateta isampati saja rusur. Tupung kita lit kesempatan guna nampati. Kugakin sekala anak simbaru tubuh. Memang geluh na pelin-pelin isampati orang tuan. Pelin-pelin iperdiatekan orang tuana kegeluhan na. Jana orang tuana mesti ngukurkan kerina keperluan geluh. Tapi kalak si dewasa kini tekena. Ula iarapkan rusur. Kalak rusur ngukurkan kita. Atetamin rusur kalak nampati kita. Tapi biakta ngasup nampati maki tanggit nampati. Enda ibas minggu bagi anak simbaru tubuh hendandai kuasi modo geneti ngajuk kita kerina. Gelah namin tetap terdilo pusuhta geluh ibas si keleng-kelengan. Dengan resada arihta. Resada ukur ta memang persada ukur persada pusuh enda mekatap kal mesera. Lang labo kap ndauhe tapi persada saseh kal serana. Sebab mon ukur ta nampati. Tapi mon mawon laki tanggit dalan kensa. Engkai maka laki tanggit dalan kensa. Sebab siakap maka laya perlu isampati. Amin na pelit ka nga kala. Rukur rusur kuga maka ia isampati. Biak nakinde beluh pe ia nampati. Isampati nga tina rusur. Secara kini teken go iajarkan man banta. Kerina kita go ngalaukan kini ulin di bata. Maka na kita kerina iajo guna arban mehuli. Sebab ngo iberikan Tuhan man banta modal. Kesah si badia eime si ngajari kita. Kini teken eime si negu-negu kita. Seh kita ngasup ngidah kemuliaan. Ras kuasa di bata simbelin. Numpak-numpak kegeluhan. Maka na lanai leket ukur ta nandangi si mantadingan kan. Memang adilah kalit memang tentu latih. Mabagai adilalit buat tenta latih. Tapi labo banci kita geluh adilah kita nampati. Sebab kegeluhan tepe pelin-pelin kal penampat di bata nangdangi kegeluhan. Jadi sekal riahna adilit temanta yukur kena kita rusur. Bagai pe igejap kena kaisi inanami kita. Adi bagai lit temanta kuga apa pe meriah siakap. Tupung susah siakap ia jadi temanta bas susah. Tupung senang siakap ia ka temanta ngejapkan kesenangan ta. Kuga kap ndu bicara lit temanta meriah ngencakak nasor res kita. Sangali sentang ngencakak na meriah res kita. Tapi tupung lit kesusahan, lit perbebenta, ngoka kita cekura kina, ernah ko kaya man banta. Tentulah bancin dekah pertemanan bagai sebab laya setia. Tapi ujilah pertemanan ta. Sebab teman si tuhu-tuhu setia,
Nggo iteladankan Tuhan Yesus man banta. Sebab nina kam lanai budak, tapi kam temanku. Adi ia teman ta. Arkitiken si ema maka ia rehku doni enda. Guna nebusi ras nggalari utang dosa. Sebab ia tehna. Maka na adi kita ngelu ibas dosa, mesranaring kal pagi siakap. Mesuya teta lagi ngasup gengkenca. Maka ibas keleng ate Tuhan man banta. Ibere kena kegeluhan simbaru, gelah kita banci terkelin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Perpulungan si pemenandai, ulih pendahin kesah si badia, si sampat-sampatan niya kerina. Kita pe ibas masa pandemi COVID enda, gosina nami, kugata behna, kugariahna, geluh si sampat-sampatan. Malam kala teta, senang kalukurta. Maka na labo mat buena. Sitik gia, go terdilo kita nampati. Tapi ulah kasih pekitik banta adilit nge melalabas kita. Gelah na, arah kegeluhan tape, banci tama pujin man kemuliaan gelar Tuhan. Ulah ibas perbeliten, silit ibas kita, bagini na makatap bapa, entah penande, siapa pe pernah nge mungkin ngelakukan sa. Dompet dwe, isi dompet dwe, dompet ta nina. Tapi isi dompet na, ia si sampuna. Kebayakan kue, kebayakan ku nina. Kebayakan dwe, kebayakan ta nina. Lapas. Sebab ngeluh ras-ras ngeenda kita, maka derek banci kita meriah. Sepenggejapan. Kai silit ibas aku, banci igejap kendu. Subuh susah hantasan. Bagai pe sebalikna, silit ibas kam. Makana kai dagi si banci silakokan, gelah persadanta bancin teguh, bagai pe pertemanan ta banci sikap, enda palasna tetap kini teken. Bagai pe si pindo gagah ibas Tuhan nari, gelahna kesah si badia, si ngerakut persadanta selaku anak-anak Tuhan. Gelahna malamateta, gelahna meriah ukurta, sebab siteh makana kalak singgeluh ibas keleng ate Tuhan. Suweres invokasio tandai malam ateku ni. Ateku pe malam, atendo pe malam. Saadi ateku ngenca malam atendo lang, la meriah pertemanan ta. Maka di bata pe ibere kena Tuhan Yesus reh kudoni enda gelah ateta malam. Sebab malam ate di bata adi kita terkelin. Amin na pe Tuhan Yesus ngenanami kinisran. Kinisran eime dalanku kemalaman ate. Tuhan si masu-masu kita kerinana. Gelah namin tetap kita ersada ras Tuhan. Janah penampat Tuhan singa jari kita geluh guna dalankan kai siakap na payo guna si dalankan ibas kegeluhan ta selaku si kerajaan Tuhan. Tuhan si masu-masu kita kerina ketuahan kita ibas makeken kata di bata ibas kegeluhan ta si tep-tep wari. Amin. Ras kita ertoto. Bujur Tuhan ikatakan kami man bandu. Pasu-pasundu kami kerina anak-anak. Gelah kami geluh rikutkan surah-surandu. Sebab te kami Bapa meriah kelukur kami adiukurkan kalak kegeluhan kami. Dingin isampatina kami. Bagi kalah pemin kami kerina. Bagi meriah ukur kami kamin. Ilakukan kami kempak kalak si deban. Tandana kami kalak si erkiniteken dengan geluh ibas penampat Tuhan. Terpuji kam o Bapa, rasa lalap serasa lalap, ibas kegeluhan kerina kalak si tek, ibabo doni enda. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, radukan kerina kalak Kristen ibas kerina ingan ras paksa ibabo doni enda. Mari ras kita ngakukan pengakun kini teken taninta dage ras-ras. Aku te mandi bata Bapa sila ersibar kuasana. Sinepalangit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda nari, si so keliamen, tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus.
nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluariken ngokeke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata bapa, sila ersibar kuasana, jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi enggomati. Aku te man kesah si badia, janahlit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalemi dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngehken persembahan pengatakan bujurta mandi bata. Kata di bata karena persembahan pengatakan bujur, sabab bagaimana arusna kam ersembah mandi bata, suwe ras biakndu selaku makhluk sirukur. Tupung kita ngendeskan persembahan pengatakan bujurta mandi bata, ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 316 ayat si pemenang. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami simada kuasa, ibas keleng atendu simbelin, ngatakan bujur kami man bandu. Sebab erkiteken keleng atendu maka banci kami dalankan kegeluhan kami. O Bapa simada kuasa ngatakan bujur pe kami, erkiteken pemasu-masundu kegeluhan ras pendahin kami, erkecukupan geluh kami. Jana sada bagin banci pe ipersembahkan kami jadi persembahan pengatakan bujur. Pasu-pasundu gerejandu ibas make kensa, silit tading bas kami pe, Tuhan singajari kami guna make kensa. O Tuhan ertoto kami man bandu, gelah kam si masu-masu kegeluhan krina ngawan ni perpulungandu, ras rayandu, ibas erbage-bage kecibal kegeluhan na. Laya kekurangan sebab Tuhan kap penampatna. Ertoto kami peman bandu Tuhan, gelah na krina ngawan ni perpulungandu, sinehken persembahan pengatakan bujur, persembahan janji iman, persembahan tandaria ukur, bagepe persepuluhan, krina persembahan-persembahan si ipersembahkan perpulungandu, guna numpak-numpak dahin gerejandu, perbahanca ngasup ia ngidah, krina perbahanan Tuhan simbelin kubas kegeluhena, bagepe gerejandu ngasup, dalankan krina dahin singgo ia turken i tengah-tengah gerejandu. O Tuhan ertoto pe kami, gelah kam si masu-masu kegeluhan ngawan ni perpulungandu, menaken anak kami si kitik denga, seku orang tua kami singgo meganjang umurna ibrekendu. Dingin pe anak-anak kami tutuslah hatena krina erlajar, gelah seh bagi kai si isura kena. Silenga erdahin pe ban cindatken pendahin. Sindau sirang ras orang tua pe, bagi pe si tading ras orang tua, tetaplah erkemalangan man Tuhan dengan menghamat orang tua. Dingin pe anak-anak kami si sangana nusun skripsi, enda pe Tuhan tambah kendu kepentaran, gelah banci idungina, tulisenna dengan banci ipertanggung jawab kenape i meja hijau. Kam si masu-masu krina dosen pembimbing nape. O Bapa si mada kuasa, itotoken kami peman bandu,
jabu-jabu ngawani perpulungendu silar sada arihna, gelahna tetaplah idaramina sura-sura Tuhan. Ijagaina kebadian perjabunna arkiteken Muhammad iaman di bata. Sebab te kami Bapa, kerina si ilakoken ngawani perpulungendu rasrayandu, kerina la terligen man bandu. Maka tumpak ndulah kegeluhan kerina, kegeluhan kami anak-anak ndu. O Bapa, karena orang tua kami singgo meganjang umur nape, simpar pasu-pasundu man bana. Ertoto kami nandangi ngawan perpulungendu, si perulang tahun ketubuhan, bagai perulang tahun perjabun, bertambah-tambah kemalaman nate dengan keriahan nukurna. Dengan PO Tuhan itotoken kami, kerina anak-anak ndu si sakit, subuh i rumah bagai i rumah sakit, khususnya kekelengan kami nande karina berusi tepu, bagai naras Bapa Ari Barus, dengan Bapa Angel Pinem, ibas kuasandu pulih sempurna kesehatanna, bagai kerina anak-anak ndu, si tetap ngarapkan penampat ndu, gelah ia mejuah-juah. O Tuhan ertoto kami gelah kam si masu-masu bangsa ras negara kami, bagai pemimpin bangsa ras negara kami, ibas dalankan programna, gelah Indonesia sehat, Indonesia sejahtera, Indonesia makmur rasa aman. Kam singkawali ia ibas kerina keputusan-keputusan si ilako kena, gelah banci jadi sada tim kerja si mekuli guna ngaturkan Indonesia. Khususnya anak-anak ndu si kena bencana alam, simpar pasu-pasundu guna nampati dengan mulahi ia ibas kerina kebiaran bagai ancaman bencana alam. O Tuhan, ertoto kami man bandu, gelah kerina program-program gerejandu, khususnya sidang runggun si ilakoken baswari si sendah, kubas tandu iendesken kami. Dengan kerina program-program pelayanan, program-program kesaksin te kami ibas pemasu-masundu, mabai kerina perpulungendu, geluh ibas kiniraturan. O Tuhan, endame kami ras pertoton kami, alo kendu kami Bapa, alemindu kerina, salah ras lepak kami, dengan pasu-pasundu persembahan sini persembahkan kami, sebab reh kami ngendesken ca, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, singgo leben persembahkan kegeluhenna, guna keselamatan kerina kami si tekman bandu, ibas gelar ndu kami ertoto. Amin. Perpadanan man di bata, bagi keleng ate Bapa man anak-anakna, bagi kalmepe pengkelengi di bata, man kala si erkemalangan man bana. Mari ras-ras kita ngendeken denden pujin taman Tuhan, rende kita ibas kitab denden nomor 320 siwa ayat si pemenang. Mari ras kita ertoto bagi sini ia jari Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar ndu ipebadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percobaan,
tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Berkatlah kam, kubas kegeluhendu sekala-sekala, dalankenlah singena ate di bata. Rehlah ku terang gelah ije teridah, maka kai si idahi kendu, suwe ras kai singena ate di bata. Guna ngasup kam dalanken pedah aluken kamlah pasu-pasu, sirehna idur di bata nari. Ipasu-pasu, janah ikawali di bata kam, siang ayo di bata ersinal sal iba bondu. Jana melias atena ngenehen kam, itatap di bata ku kam, janah malam atendu ibahanna. Amin. Jua-juah man banduk rina ngawani perpulungan sini kelengi Tuhan, kebaktin minggu tabas pak seendang kadung, tapi kata di bata tetap ngisi dalankan si geluhkan bas kegeluhan. Jumpa kita ibas kebaktin minggu minggu sirah, pejuah-juah man banta kita.